0.5 challenge. 0.5 challenge? Oo, parang nakita ko na yan eh. Kaya mo ba? Oo naman. 0.5 challenge. Ready ako dyan eh. Meron ako niyan. 0.5 challenge. Yun o. Shout out! Mas maganda nakapanty. Ayan o. Ay! Sexy naman. Sexy pag nakano. Boss! Shout out boss! Shout out! Shout out! Yun o. Ay be! Ay nay! Shout out nay! Shout out! Shout out! Na. Uy! Bagong bili yan. Yun o. Lalalala. Ayun. Wow! Wow! Darna! Meron. Ate. Oh, mamaya ate, babalikan ko. Ito. Sige. Ayan, nadali na po natin yung 0.5 challenge. So, babalik na po tayo. Yan, si Pacboy. Pacboy, nagawa ko na yung 0.5 challenge mo. Panis, mani. Ay! Okay, kaway. Yun o. Ayan, panis si Pacboy. Okay na. Natapos ko na yung challenge mo. O, tali pa to ha, panis ka. Sa'yo hindi matao eh. Kuya, ano pangalan nyo? Norman Cabrera. Vlogger nyo? Oo, Norman Cabrera. Sige, Ted. Saan mo yung pwede madali dyan? Ayo. Oo, Norman Cabrera. Ay, timbang mo eh. Yun o. Kano sa abukan? 37. 37 lang yan, te. Sige. Ay, 100 po, 100. 37. Matitingan nyo sa kuya. Talaga? Norman Cabrera? Oo. Salamat. No? Okay, okay lang po. Okay na. Salamat po, te. Thank you. Te, kaway muna, te. Hi! Kaway muna. Yun, oh.
Pakending-kending ba? Ganyan? O, ayan o. Request mo eh. Ayan. Dapat may dede eh. Hindi din comment eh. Te, nag-comment ka te. Bibigyan kita. Te. Ayaw niya ate. Mahihain. Kasi nakikita yung mga vlogger eh. Uy, kuya, kaway ka nga kuya. Yes! Bibili ako. Oh, may O, sige, bili. Manok. Dahil saan manok ka? Kuya, bili naman ang kuya. Ayan, bibilihan natin si ate kasi ano siya eh. Loko. Andahin mo ng handa, mama. Mama, nandiyan sa giliran ng handa. Yun o. Ay, te, kaway te. Yun o. Kaway daw, te. Kaway. Te, kaway daw, te. Mamaya pa ako. Mamaya pa ako. Pili ako, mano. Picture lang te, picture. Picture lang, ilan po? Ilan pong picture? Halagang 100 te.